Terima kasih Cik Faizal. Jadi kalau kita orang kurang upaya sendiri tidak akan menguji ataupun tidak akan menggunakan akta ini, siapa lagi nak gunakan? Jadi kalau kita tak gunakan, kita boleh go on complaining about it. Oh, this act is no good, dia tak effective, dia tak ada tooth, semua tu. Dan ia akan tinggal hanya sebagai dokumen saja. Jadi lepas ini forum ini adalah satu permulaan. Mulai sekarang kita akan menyebarkan lagi kepada warga OKU mengenai betapa pentingnya akta OKU dalam melindungi hak orang-orang upaya. Jadi sekarang kita buka untuk soal jawab ya. Pertama, ya, Puan. Can somebody give the mic? Oh, Encik. Sila nyatakan nama Encik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Lee bin Abdullah. Okey. Saya di antara beberapa perkara yang saya rasa menarik untuk kita sama-sama fikirkan hari ini ialah pertama, rasanya eloklah kalau orang kurang upaya ni juga diberi hak kebebasan yang sama dalam mana-mana persatuan atau parti-parti politik untuk lebih menguatkan lagi perjuangan, ya. Dan kedua, saya juga meminta agar hak kita ni dikaji khasnya dalam soal-soal kehidupan harian, dan saya nak beri contoh dua lah, ya, dua. Okey. Pertama, sebagaimana yang terjadi pada beberapa bulan yang lepas, di mana hampir-hampir elam pekerja cacat itu dipotong hanya kerana sebab yang tak munasabah. Kononnya ada pihak yang menggunakan allowance itu untuk tujuan peribadi dan menjana kemewahan. Sedangkan di pihak lain, kedapatan pemimpin-pemimpin tertentu yang juga berbuat demikian, tapi tak jadi masalah pun. Okay? Dan kedua, ini contoh untuk masyarakat cacat penglihatan, di mana kita lihat antara lain bila kita membaca dokumen kita yang ditulis dalam bahasa Melayu umpamanya, balik-balik kita terpaksa mengharapkan perisian speech engine yang English American juga untuk baca, sedangkan perisian speech engine yang sama itu telah pun membina beberapa apa yang saya boleh maksudkan, speech engine yang menggunakan bahasa lain. Contohnya bahasa Cina pun ada, kan? Tapi bila kita tapi maknanya bila kita menyuarakan untuk mendapatkan speech engine dalam bahasa Melayu, balik-balik jawabnya ialah kos. Sedangkan bagaimana pula umpamanya kos bagi mendatangkan artis luar negara hanya untuk tujuan berhibur, kan? Jadi rasanya kalau nak katakan jawapan dari segi kos itu rasanya tak munasabah, kan? Jadi rasanya itu di antara beberapa perkara yang mungkin dapat saya bawakan di sini. Sudah tentu banyak lagi lah, kan? Jadi barangkali rakan-rakan lain lebih banyak ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Encik. Yang pertama Encik Adam, yang kedua yang di belakang berdiri. Tak boleh berdiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, selamat sejahtera. Saya Abu Bakar Maisa, saya nak tanya. Terima kasih ya. Saya nak tanya dua soalan . Pertama, adakah akta OKU dalam Malaysia ni diiktirafkan sepenuh 1% ataupun persennya 3% ke 50% hak orang OKU Malaysia ni? Sila ulangi pertanyaan itu. Pertama, adakah akta OKU akta OKU dalam Malaysia ni berhak sepenuhnya
kita boleh katakan 100% ataupun kurang daripada 100% yang kerajaan diiktirafkan, dilaksanakan. Ya. Yang kedua, masalahnya orang OKU yang anggota ni, kita kebanyakan kita pergi ke macam bank, brand-brand dia tu tak banyak ada rem untuk orang KU pergi nak berurusan dengan bank. Lagi satu, macam wilayah ni macam parking orang KU ni, kebanyakan orang awam ni dia parking dekat tempat orang KU ni, pihak-pihak tidak ambil tindakan yang sewajarnya. Adakah itu hak orang KU ataupun kita boleh ambil tindakan macam saman dia ke apa ke? Itu tak banyak lah tengok. Jadi tak ambil tahu semua tu. Sekian, terima kasih. Okey, Encik Silatul Rahim. Bagi Fatimah. This question goes to the lawyers. Pada tahun 2009, Malaysia menandatangani CRPD dan kemudiannya rectify pada tahun 2010. Mungkin baiknya kalau dia explain apakah perbezaan di antara sign ditandatangani dengan rectification tahun 2010. Apa perbezaan di antara to sign and to rectify? Thank you. Okey, Cik yang di depan sini. Sekejap. Sorry. Yang berdiri. Ya. Di belakang. Ya. Okay. Thank you, Pak Ahmad. Saya KK Loh, Ahli Majlis Presiden SBM. Semenjak 2 tahun lepas, oleh kerana saya dulu ialah pengurusi Jawatan Kuasa Komunikasi dan Accessibility, saya telah banyak berjuang untuk OKU penglihatan dan OKU pada amnya. Sebelum saya saya nak bangkit dua perkara. Mungkin saya nak rayu kerana sini kita ada pelbagai golongan OKU di sini. Okey. Tahun lepas SBM telah menghantar satu memorandum ke Kementerian Kewangan meminta agar EPC dimansuhkan dan digantikan dengan allowance OKU. Ini bermakna semua OKU patut menerima allowance. Jadi di sini saya harap golongan OKU, persatuan-persatuan OKU yang lain boleh kita bergabung sekali, minta hantar memorandum kepada Kementerian Kewangan, minta agar OKU EPC dimasukkan dan digantikan dengan allowance OKU. Kedua, kita juga minta agar tapak-tapak khas diperuntukkan untuk OKU. Ya, bukan OKU penglihatan saja, untuk OKU berniaga. Mungkin ini dua perkara saya haraplah persatuan lain boleh kita gabung minta dari Kementerian Kewangan. Okey, saya terus pada dua isu saya nak bangkit. Pertama, mungkin the Bar Council boleh mempertimbangkan isu ni tentang pengangkutan. Okey, kita pelbagai OKU di sini menghadapi masalah pengangkutan yang kronik. Okey, kritikal. Sebenarnya saya telah memohon
dari Kementerian Kewangan agar OKU diberi pengangkutan awam percuma. Alasan kita ialah jikalau kerajaan boleh membelanjakan beribu juta, ya, bukan 1 juta, 2 juta, 3 juta, tetapi beribu juta untuk membiayai subsidi minyak yang dinikmati oleh semua rakyat Malaysia. Ya, Encik Loh, boleh saya intervene sekejap? Please give your questions towards the ACTA, please. Sebab yang ni semua polisi apa yang kita, ya. That's why I say the Bar Council can consider this, Yeah. take out this case. Right, okay. Yeah, we got a point. I think this is the right of OKU. Ya, jadi To saya rasa, transport. Secondly, secondly, the government already mengisytiharkan dasar 1% pekerjaan untuk OKU. Okay, so far we only have 1,661 OKU dimasukkan dan hanya 173 orang OKU penglihatan. Okay, can the Bar Council take up this cause? Because it is a dasar by the government. ya. It is a dasar, and I think we can take up this cause to ask them to enforce the ruling. Yeah, okay. Now I check Fairuz. Thank you, Mr. Loh. Ruling. No, it's a policy. Yeah, 1%. The policy by the government to say that 1% of the jobs should be reserved for disabled persons in the government sector as well as in the private sector. But then policies cannot be brought to court. This is why if OKU you feel that you are slighted, if you feel that your right is not protected, if you feel you've got a right to the job, you bring it to the court using the act. So Bar Council here can help you in bringing the case to the court. Then we can test whether or not this ACTA protects our right to employment. So this is the way. Kita sekarang bukan forum ini bukan kerajaan menghadapi rakyat, bukan. Di sini kita datang sini untuk rakyat dengan rakyat. Kita datang untuk mencari apakah isu-isu dan bagaimanakah kita boleh menggunakan ACTA ini untuk memperjuangkan hak kita. Itu saja. Okay. Now I will give a chance to Jeff Fairuz. Okay. Good afternoon. Good morning. Good morning. Still good morning. Good morning, everybody. My name is Mohamad Fairuz. Saya wakili diri saya di forum ni. First of all, saya ingat the committee Faizal perlu buat banyak kerja lagi. Yang pertama untuk memahamkan pada semua apa tu rights, apa tu privileges. Okay, we are talking about two different things. We don't campur what is rights and what is privileges. Yang the second thing, I want to follow up with what Silaturahim said to explain bila kita sign and bila kita rectify the convention, ada reservation. What are the reservation? Can the panel explain? Apa tu reservation the government made when ratifying the convention? Yang kedua tu iaitu dalam akta OKU ni dia ada case menteri in charge, tapi tak boleh taruh dekat any cases against the government, tidak boleh buat. It's provided in the akta. I think so. Mungkin I bukan lawyer, I misunderstood the point, tapi there is a clause somewhere telling the government is not accountable. So can we explain the two things? The reservation, what are the reservation? Okay, thank you.